बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिल छूने वाला टाई ब्रेकर उदालगुरी और कोकराझार के बीच। अभी तक का स्कोर 3-1 सो फार। फिर एक बॉल यहाँ पे 3-2 से आगे बढ़ रहा है दोनों टीम। 3-2। Again in the attack by Kokrajhar, goal! और इसी के साथ कोकराझार का जीत। फाइनली कोकराझार won the match against Udalguri. Kokrajhar won the match against Udalguri. Udalguri is around Zalur Banana. The match between Kokrajhar versus Udalguri. The man in red jersey is the team Kokrajhar and the man in green jersey is from Udalguri. Now we would like to request our Musahari CSB Sports, Pranit Kumar Nazari, DSO Kokrajhar, Mr. Manguram Balari, Vice President of Assam Master Athletic Association,
Mr. Dasarath Romo DSO Chirang, Mr. Senator Prasad Vice President KDSA, and so many dignitaries inside the ground for the introduction with the players from the border team, Udalguri and Kokrajhar, along with the officials, referee, assistant referee. थांला गोजाननिफ्रायनो जायो आपको देखने को मिलेगा स्टेडियम मैदान पे ऑनलाइन स्पोर्ट्स के द्वारा 2026
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Apa nu? Udah ya langsung taruh. Sarung.
जोबोद नाराजब्ला जोंनि गेजेराव उदालगुरि आरो क'क्राझारनि गेजेराव गेलेनाय नुनो मोनगासिनो खेलाया जोबोद मोजां जादों बे समाव फार्स्ट हाफआ जोब्बाय आरो फार्स्ट हाफनि गेलेनायाव मोननैबो हानजाया 0-0 जानानै थाथ'बाय
Didi. Di Bandung.
Medical team, please hurry up. Medical team. মেডিকেল টিম ডক্টর আপনাদের উপস্থিত যদি আছে অতি সোনকালে আমার এজন প্লেয়ার ইনজুর হৈছে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার বিছানা আসলে খাবিলো কিনালো আমার মেডিকেল টিমের অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার স্ট্রেচার অ্যাম্বুলেন্স Medical team stretcher right now. Siap kamu kamera siap kamu.
Thank
Đi, đi, đi.